Bonjour les élèves, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter la série numéro 2 sur les applications. On commence par l'exercice numéro 1. Soit f une application définie sur R par f de x égale à x au carré divisé sur x au carré plus x plus 1. La première question, résoudre dans R l'équation f de x est égal à 1 sur 3. Donc on va essayer de résoudre l'équation f de x est égal à 1 sur 3. Alors, comme je l'ai fait le cours de la logique, la résolution de l'équation est l'équivalence. Donc, je remplace la valeur de f de x par la valeur de x au carré divisé sur x au carré plus x plus 1 égale à 1 sur 3. Après, je vais dire le produit les moyennes est égal au produit des extrêmes. Je vais 3x au carré égale à x au carré plus x plus 1. Mais normalement avant ما ندير هاد القضيه خص ضروري ما خص نفيريفي واحد الحاجه هو خص هاد لو دينوميناتور ما خصوش يساوي 0. دونك جو فيريفي شنو هما لي فالور ديال x اللي بحيث المقام ديالي غادي يعطيني 0 باش ما ندخلوش يعني في لونسومبل دو ريزوليسيون ديال ليكواسيون لان عدد مقسم على صفر ما كاينش. Alors, donc, باش نديرو هاد القضية il suffit أننا نحسبو دلتا ديالنا اللي كتعطيني b au carré moins 4ac. أنا كنعرف بأنه b هو واحد هنايا moins 4ac هو 4 في واحد donc moins 4 اللي كيعطيني moins 3. Donc, puisque delta كيساوي moins 3 donc il est inférieur strictement à 0 donc هاد لو بولينوم هذا اللي كاين في لو dénominateur راه il admet pas de racine donc راه باش معوض x في r راه معمر المقام كيساوي 0 donc tant que معمر المقام كيساوي 0 pour toute valeur de x donc هنايا راه j'ai bien le droit de mettre le produit ديال les moyennes est égal au produit des extrêmes ونكمل la résolution ديال l'équation ديالي بلا ما يكون عندي حتى شي مشكل. d'accord équivalent 3x au carré moins x au carré moins x moins 1 égale à 0. Équivalent 2x au carré moins x moins 1 égale à 0. Après, je vais résoudre l'équation. Il y a une équation du deuxième degré. Donc, car il faut bien la résolution de l'équation du deuxième degré. Le discriminant delta donc égale b au carré ou moins 1 au carré les radiatines 1 moins 4 fois a fois c fois 2 fois moins 1 radiatine moins 4 fois 2 fois 8 fois moins 1 radiatine moins 8 moins radiatine bien sûr plus 8 égale à 9 اللي هي كبر من 0. donc puisque حصلت على delta كبر من 0 donc راه l'équation admet deux solutions. Donc, l'équation admet deux solutions. Les homa x1 égale moins b plus racine delta sur 2a et x2 égale moins b moins racine delta sur 2a. Alors, moins b في هاد الحالة ديالي هي moins 1 لأن عندي moins x في l'équation donc moins b donc b هو moins 1 donc moins b غادي يكون 1 plus racine delta racine 9 غادي تكون عندي 3 divisé sur 2a أنا عندي في l'équation 2x au carré donc a هو 2 2 fois 2 غادي يعطيني 4 la même chose هنايا x2 غادي يساوي moins b هي 1 moins racine delta moins 3 divisé sur 4 donc x1 égale à 1 plus 3, 4 divisé sur 4 c'est 1, et x2 égale 1 moins 3 c'est moins 2, divisé sur 4 c'est moins 2 sur 4, les caractères moins 1 demi. Il a اختزلت بجوج. Donc l'ensemble des solutions de cette équation de l'équation ديالنا
غادي يكون S est égal à moins 1 demi et 1. Ok, كنكون جاوبت على ma question. Je passe à la deuxième partie de cette question. F est-elle surjective? أنا كنعرف بأنه باش تكون la fonction f surjective خاص tout élément في l'image, tout élément في l'ensemble d'arrivée doit y avoir un antécédent Maintenant, je passe à la deuxième partie de cette question. F est-elle injective? Alors, أنا كنعرف باش تكون عندي une application F باش تكون injective, خاص tout élément في l'ensemble ديال l'arrivée, il doit y avoir au plus un antécédent. يعني بمعنى إلا خديت واحد Y في l'ensemble ديال l'arrivée, إلا كان هاد Y هذا un élément في l'ensemble d'arrivée اللي هو F, وهذا هو l'ensemble des départs اللي هو E, il doit y avoir au plus un antécédent. يعني سواء يكون عنده un antécédent اللي هو X ولا ما يكونش عنده كاع. Alors, أنا في لو كا ديالي في هاد لا فونكسيون F, ملي حليت هاد l'équation f de x est égal à 1 sur 3, أنا كنعرف بأنه 1 sur 3 est un élément de R. وهاد la fonction, هاد l'application f هادي définit de R vers R. Donc, عندي 1 sur 3 كاين في l'ensemble ديال l'arrivée. وملي حليت هاد l'équation f de x égale à 1 sur 3 باش نشوف شنو هو l'antécédent اللي كيحقق ليا f de x كيساوي 1 على 3, ما لقيتش غير antécédent واحد, مي لقيت plutôt deux antécédents اللي هو moins 1 demi ou un autre antécédent اللي هو 1. donc كاين 1 وكاين moins 1 demi. donc كاينين جوج ديال les antécédents بالنسبه لهاد العنصر. donc je peux pas dire بان la fonction f ديالي غادي تكون injective. on a 1 sur 3 admet deux antécédents. اللي هما x 1 égale moins 1 demi et x2 égale à 1. donc là automatiquement f elle n'est pas injective, donc f n'est pas injective. Et voilà. Maintenant, je passe à la deuxième question. Montrer que quel que soit x appartient à R, f de x supérieur ou égal à 0. F est-elle surjective? Alors, on va montrer wesh quel que soit x appartient à R, f de x كبر من أو يساوي 0. Donc, on a déjà l'expression ديال f de x égale à x au carré divisé sur x au carré plus x plus 1. donc il suffit باش نشوف الإشارة ديال le numérateur ونشوف الإشارة ديال le dénominateur. alors باش تكون f كبر من أو يساوي 0 pour toute valeur de x, خاص le dénominateur ou le numérateur سيكون عندهم le même signe, يعني سواء يكونوا بجوج بوزيتيف ولا يكونوا بجوج نيجاتيف. أنا ديجا كنعرف باللي x au carré يعني كبر من 0 quel que soit x appartient à R, donc راه الفوق راه ديجا il est positif. donc il suffit de vérifier واش لتحت حتى هو il est positif. donc ce qu'on va mettre غادي نديرو لو طابلو ديال لو سيني باستعمال يعني le discriminant delta ديال le polynôme اللي عندي في le dénominateur. donc c'est ce qu'on va mettre. alors après avoir posé هاد le tableau ديال le signe, يعني il suffit باش نحط le signe ديال chaque polynôme. كنعرف باللي x au carré راه il est positif pour toute valeur de x, donc في هاد le tableau ديال le signe راه غادي يكون عندي un signe plus. بالنسبه لهاد le polynôme p de x est égal à x au carré plus x plus 1, donc on pose p de x égale x au carré plus x plus 1. donc غادي نحاولوا نحسبوا الدلتا ديال هذا لو بولينوم باش نشوفوا كيفاش غادي يكون لو سيني ديالو. دلتا ايكال بي او كاري اللي هو 1 موان 4 اس اللي هو موان 4 فوا 1 فوا 1 اللي غادي يعطيني موان 3.
دونك بويسك دلتا صغر قطعة من صفر دونك راه في لو طابلو ديال لو سيني راه غادي يكون لو سيني ديال بي دو اكس هو لو سيني دو ا ديالي هو 1 دونك لو سيني ديال هاد لو بولينوم راه غادي يكون هو لو سيني ديال واحد اللي هو بوزيتيف دونك عندي المقام بوزيتيف وعندي البسط بوزيتيف دونك البسط على المقام راه غادي يعطيني بيان سور بوزيتيف ولا يعني بوزيتيف لان اكس ماشي ستريكتومون بوزيتيف لان اكس يقدر ياخذ لا فالور ديال 0 دونك quel que soit x appartient à R عندي f de x كبر من أو يساوي 0 cela à partir du tableau du Sini. Après la deuxième partie de cette question قال لك f est-elle surjective يعني واش هاد la fonction f elle est surjective. شنو كنعرف على la fonction surjective هي واحد la fonction اللي tout élément في l'ensemble ديال l'arrivée على الأقل عنده ان antécédent يعني على الأقل عنده ان antécédent بمعنى أنه إلا خديت أي élément في R اللي هو l'ensemble ديال l'arrivée ديال هاد لا فونكسيون إلا وكان لقى واحد x في l'ensemble دو ديبار في R tel que f du x كيساوي داك العدد y داكور أنا كيسكو جو رومارك ديجا بأن f du x كبر من أو يساوي 0 دونك إلا خديت ان نومبر نيجاتيف car strictement négatif في l'ensemble ديال l'arrivée واش نقدر نلقى ليه un antécédent je peux pas lui trouver un antécédent لانه كاع لي x اللي كاينين في R كيحققوا ليا f du x كبر من او يساوي 0 داكور غادي نقولوا on a quel que soit x appartient à R f de x كبر من أو يساوي 0 بمعنى إلا خدينا مثلا واحد لو نومبر يكون نيجاتيف كيف ما بغا يكون داكور غادي نقولو دونك pour y égal ناخدوه هو moins 5 comme exemple on a quel que soit x appartient à R راه f du x ما عمرو غادي يساوي هاد moins 5 différent de moins 5 انا خديت غير واحد ليكزامبل اللي كنعتبرو كونتر اكزامبل باش نقول بان f راهي لي با سورجيكتيف سينو جو بو جينيراليزي كاريمون هاد ليكريتور وغادي نكتب ليه pour tout élément strictement négatif هاد ليليمون هذا ولا pour tout nombre strictement négatif هاد لو نومبر هذا n'admet pas d'antécédent ونديرها d'une manière générale ولكن il suffit de mettre un contre-exemple انا حطيت contre-exemple واحد اللي هو moins 5 دونك شنو كنلاحظ ملي عندي quel que soit x appartient à R f de x différent de moins 5 donc je peux dire بأن moins 5 n'admet pas d'antécédent. Donc automatiquement ملي لقيت هاد لو كونتر اكزامبل اللي ما عندوش ان انتيسيدون دونك راه f elle est pas surjective n'est pas surjective. Voilà. Maintenant on passe à la troisième question, soit G, la restriction. Maintenant, on passe aux dernières questions, soit G la restriction de f sur R+. Montrer que G est bijectif de R+, vers 0,1, puis définir sa réciproque G-1. Donc, fin de la question, اعتبرنا بأن G est la restriction de f sur R+, vers R. X, G du X est égal à f du X. Alors maintenant, montrer que G est bijectif de R+, vers 0,1. Donc, عرفنا بأن باش تكون f une fonction bijective خاص tout élément في l'ensemble ديال l'arrivée يكون عنده un antécédent في l'ensemble du départ وهذا l'antécédent يكون unique. Donc, باش نبين بأن G est bijectif, je dois résoudre هذه l'équation soit y appartient à 0,1. Je dois résoudre
R plus l'équation f du x égale à y. Résoudrons dans R plus l'équation. G du x égale à y. Alors la résolution de l'équation خصني اولا نلقاها تكون كاينه وثانيا خصها تكون اونيك باش نقول بان g est bijectif de 0,1 vers R plus équivalent. Je remplace la valeur du g de x بالقيمه ديالو اللي هو x au carré divisé sur x au carré plus x plus 1 égale à y équivalent. Maintenant, on va dire le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. X au carré égale à y facteur x au carré plus x plus 1 équivalent x au carré égale, et je développe, y x au carré plus yx plus y équivalent. غادي نجمع les x donc هنا اللي غادي ندير هو غادي نجمع لي زيكس بلاصتهم يعني x au carré moins yx au carré moins yx moins y égale à 0 équivalent. عندي x au carré donc غادي نعمل به je vais factoriser par x au carré facteur 1 moins y yx moins y égale à 0. Donc, je remarque qu'il y a l'équation de deuxième degré, l'inconnu dialo ou l'majhoul fihi huwa x, d'accord, égale à 0. Donc, on va essayer de l'équation باستعمال delta, le discriminant delta. Donc, delta égale à b au carré, ou y au carré, moins 4 ac, ou 4, fois moins y, va dire plus 4, plus 4y facteur 1 moins y. دونك اول حاجه هو غادي نحاول نشوف يعني هذا دلتا هذا واش كبر من صفر ولا صغر من صفر. ديجا كنعرف باللي y ديالي il est compris entre 0 et 1 donc automatiquement je déduis بان راه y au carré راه ديجا بوزيتيف لان فيه au carré plus 4 fois y aussi il est positif لان y كبر من صفر و بويسك عندي y راه صغر من واحد دونك راه 1 موان y غادي يكون كبر من 0 دونك راه دلتا كاملها راه كبر من او يساوي 0 دونك راه هاد ليكواسيون هادي راه ادمي جوج ديال لي غاسين اللي هما x1 و x2 دونك x1 ايغال موان b اللي هو y بلس غاسين دلتا اللي هو racine y au carré plus 4y facteur dial 1 moins y divisé sur 2a divisé sur 2. Bon, 2a ça veut dire 2 لأن x au carré مضروبة في 1 moins y 2a هو 2 1 moins y. La même chose هنا غادي يكون x2 غادي يكون كيساوي y moins هذا le terme اللي هو la valeur absolue ديال y au carré plus 4y facteur de 1 moins y divisé sur 2a et هو 2 facteur 1 moins y. Alors donc هنا بدات القضيه شويه كتعقد. حنا بغينا نريزودريو هاد ليكواسيون on doit résoudre cette équation على اساس باش الحل يخرج ليا ويكون اونيك في الانترفال بيان سور R plus. علاش؟ باش نقول بان راه لا فونكسيون جي ولا لابليكاسيون جي لي بيجيكتيف لحد الان راه تحصلت على جوج ديال لي غاسين واحد لا غاسين x1 بلو تيرم ديالو واحد لا غاسين x2 بلو تيرم ديالو. دونك دابا باش نقدر نقول بان جي لي بيجيكتيف خصني نتخلص من واحد لو تيرم سواء x1 ولا x2 يعني باش يبقى ليا بان ليكواسيون عندها غير حل واحد و الي اونيك. دونك باش نتخلص من واحد الغاسين شنو غادي نحاول ندير يعني ولا شنو غادي نحاول نفيريفي
غادي نحاول نفيريفي واش x1 و x2 فعلا كاينين في R+. الا كاينين بجوج في R+, دونك راه جو بو با دير بان G راها بيجيكتيف. إلي با بيجيكتيف. الا كانت غير وحده فيهم اللي في R+, دونك راه ايفيكتيفمون هاد ليكواسيون عندها غير حل واحد، وداك الحل الواحد دونك هو لونتيسيدون ديال Y. دونك G اللي بيجيكتيف. الوغ شنو غادي نحاول؟ ديجا انا عندي هاد لو تيرم راه سا سو فوا x1 سا سو فوا انه il est positif. علاش؟ لان غاسين دلتا راه بوزيتيف اون نون بارل با، بلس y اللي في الانترفال 0 1 il est positif ديفيزي سور دو فاكتور دو 1 موان y حتى هاد لو تيرم بوزيتيف. دونك هذا اون نون بارل با. دونك خصني نلعب على هاد لو تيرم اللي هو x2، نحاول نبين انه نيجاتيف باش ما ندخلوش يعني في لونسومبل ديال لي سوليسيون. انا شنو كنعرف باللي لو دينوميناتور ديالي il est positif لان 1 موان y بويسك y صغر من واحد، دونك 1 موان y فوا 2 راه بوزيتيف. دونك غادي نحاول نبين بان هاد الفوقاني ولا هاد البلاصه الفوقانيه راها il est نيجاتيف. دونك شنو عندي؟ on a y au carré راه صغر من او يساوي y au carré بلس واحد لو تيرم اللي هو بوزيتيف. حاجه طبيعيه، هاد لو تيرم بوزيتيف غادي يكون هو 4 y فاكتور ديال 1 موان y. ديما واحد العدد هاد y au carré الا قارنتو مع y au carré راهم متساويين، ولكن الا زدت على y au carré واحد لو تيرم اللي هو بوزيتيف اللي هو 4 y فاكتور ديال 1 موان y راه بيان سور غادي يكون كبر. دونك راها بديهيه. علاش؟ لان 4 y كبر من صفر فوا 1 موان y حتى هو كبر من صفر راه بوزيتيف. داكوغ كار 4 y فاكتور 1 موان y كبر من او يساوي 0. دونك الا درت لا راسين كاري ديالهم بجوج راه غادي تعطي ليا يعني غادي يبقاو في لو ميم اوردر، يعني y كاري بلس 4 y فاكتور 1 موان y. دونك ولا نخدم بالامبليكاسيون غادي يكون احسن. لا راسين كاري ديال y او كاري هي لا فالور ابسولو ديال y بويسك y ديجا بوزيتيف، دونك راه غادي يكون هو y صغر من او يساوي لا راسين كاري ديال y او كاري بلس 4 y فاكتور ديال 1 موان y. دونك هنا كيسكو جو بو ديدوير؟ دونك هنا راه غادي يقدر يبان ليك دابا بانه راه اون افي راه y موان هاد لو تيرم اللي هو y او كاري بلس 4 y فاكتور 1 موان y راه غادي يكون صغر من 0. دونك شنو هو هاد لو تيرم؟ هاد لو تيرم هو لو نوميراتور ديال x2. داكوغ il est نيجاتيف. دونك راه x2 دونك هنايا جو بو ديدوير بلي x2 اللي كيساوي واحد لو تيرم اللي في لو نوميراتور في المقام نيجاتيف ديفيزي على واحد لو تيرم اللي هو بوزيتيف غادي يكون صغر من او يساوي 0. داكوغ غادي يكون صغر من او يساوي 0. نحيد هاد ليغاليتي باش ندير دونك هذا راه صغر من او يساوي او يساوي 0. دونك بويسك هاد لو تيرم هذا راه صغر من 0 دونك راه اوتوماتيكمون راه ما داخلش في لونسومبل دي سوليسيون ديال ليكواسيون. علاش؟ لان ليكواسيون ديالي راه محلوله في واحد الانترفال اللي هو بوزيتيف ماشي نيجاتيف. دونك راه l'ensemble des solutions de l'équation ES égale à غير حل واحد اللي هو x1 y plus racine carrée de y au carré plus 4y facteur ديال 1 moins y divisé
sur 2 facteur 1 moins y. Donc on a y. Donc puisque l'équation a un حل واحد unique, donc je peux déduire بأنه فعلا la fonction d'IALI ou l'application d'IALI G est bijective de 0,1 vers R+. vers R+. علاش؟ لأنه الحلول ديالي اللي خص نلقى هاد x1 و x2 خصهم يكونوا في R+. x1 راه في R+, mais x2 il est pas في R+, x2 il est في R-. D'accord? Donc l'application G est bijective de R+ vers 0, 1. Alors après avoir résoudre l'équation G de x égale à y, l'expression du x égale à y plus la racine carrée du y au carré plus 4y facteur de 1 moins y divisé sur 2 facteur 1 moins y. Maintenant on se demande de définir la réciproque G-1, la fonction ou l'application réciproque du G. Donc il suffit de résoudre l'équation. On a G-1 de y égale à x équivalent G du x égale à y. Donc je دخلنا l'application G là على هاد l'équation, دخلنا على le terme اللي على gauche غادي تعطيني y, G G-1 c'est y, ودخلنا G على x راه غادي تعطينا G du x. Donc G du x égale à y équivalent, وهادي راه la résolution ديالها راه c'est déjà fait, x égale y plus racine carrée du y au carré plus 4y facteur 1 moins y, tout divisé sur 2 facteur 1 moins y. Donc les غادي نديرو دابا هنايا هو غادي نعوض g moins 1 du y بx غادي نعوضها بلا فالور ديالها. Donc g moins 1 du y égale à x اللي هو y plus هاد le terme اللي déjà كتبتو. divisé sur 2 facteurs de 1 moins y. Au cas كنكونوا حصلنا على la fonction ou l'application réciproque G moins 1. كنعرفوا بأن G la bijection définie de R plus vers 0, 1. Donc l'application G moins 1 غادي تكون définie من 0, 1 puisque y ce sont des éléments de 0, 1 vers R plus et qui relie x. Donc هنا هاد y هذا c'est juste un variable, soit تعوضو ب y ولا تعوضو carrément ب x, يعني بحال ce sont juste des variables. Donc غادي نحاولو نعوضو حنا هنا ب x. Donc qui relie x ب g-1 de x اللي كيساوي غادي ندير بلاص y x plus racine carrée de x au carré plus 4x facteur 1 moins x, tout divisé sur 2 facteur de 1 moins x. Au cas qu'on consolide l'exercice et on se retrouve Inch'Allah pour la correction du deuxième exercice.